আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 3 दिवसीय वार्षिक फोटो एग्जीबिशन का दूसरा दिन आज यानी बुधवार को था। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार आज फोटो एग्जीबिशन देखने रविंद्र भवन गए। फोटो एग्जीबिशन में आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं को चित्रित करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान के प्रयासों के चित्र भी प्रदर्शित किए जाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने आज फोटो जर्नलिस्ट को संबोधित करते हुए यह बात कही। टैलेंट की डिस्कवरी और विजन के एक्सप्रेशन, इन दोनों चीजों को फोटो के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने आज कहा। আবেদন থাকবে জনজীবনের যে সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য যে মানুষের প্রচেষ্টা, এটা ছবিতে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রচুর ছবি পাওয়া যায়, সেই ছবি তোলা তুলে তাহলে সমস্যা থেকে মানুষ যারা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চায়, আশা করছে এই ছবি ছাপা তাদের উৎসাহিত করবো। আমাদের ছবিগুলো দেখে ভালো লাগলো, প্রত্যেকটা ছবি সুন্দর, ভালো দেখার মতো। সামনের সময়ে যখন আবার এই প্রদর্শনীর আয়োজন হবে, আমি এই বিশ্বাস নিয়ে যাব এটার চাইতে আরো উন্নত পর্যায়ে প্রদর্শনী নিশ্চয়ই সেখানে